예, 아무래도 그 염려가 많으면 염려하는 일이 자꾸 생깁니다. Y si tenemos mucho temor, pues tendremos cosas por las cuales temer. 아무것도 아닌 것처럼 보이지만 우리가 늘 말하고 있는 것이 성취되기 때문에 굉장히 중요하죠. Parece que no es nada importante, sin embargo, lo que decimos, muchas cosas se cumplen, por eso es algo muy importante. 또 사실은 우리가 생각하고 있는 것이 성취되기 때문에 굉장히 중요합니다. Y en verdad, lo que pensamos también se cumple, por eso es muy importante en lo que pensamos. 우리 중직자 산업인이 해야 될 가장 중요한 사역은 뭘까요? Ahora, los líderes de la iglesia que son empresarios, ¿cuál es el ministerio más importante que deberían de estar haciendo? 이걸 이제 여러분들이 기도하셔야 되는 거죠. Ustedes deben de orar por este contenido. 하나님은 이사야에게 그렇게 말씀하셨습니다. Dios le dijo esto así a Isaías. 예, 제가 가겠다 하니까 아니라고 했습니다. Le dijo, yo iré, y Dios le dijo, no. 그루터기 렘넌트를 세우겠다 그렇게 말씀하셨어요. Dijo que levantaría al remanente. 뭐 세상 사람들도 지금 인재들을 찾고 있습니다. Y también las personas del mundo están buscando a personas capacitadas. 제가 어릴 때 박영복이라는 사람이 큰 사기를 쳐가지고 구속이 됐어요. Cuando yo era niño había una persona llamada Park Yong-bok que cometió una gran estafa y fue puesto en prisión. 뭐 뉴스 나오고 그랬잖아요. También salió en las noticias. 그런데 그 어떤 기업의 중요한 사람이 이렇게 말을 했어요. Y una persona muy importante de una gran empresa decía esto. 저 박영복이 출소하고 나면 우리 회사로 데리고 오라. Cuando esta persona termine de estar cumpliendo su condena en prisión, tráiganlo a nuestra empresa. 어떻게 일을 맡겨준데도 못하는데 저 사람은 안 맡겨준 걸 저리 잘하느냐 이러고. Entonces hay personas que les encargamos el trabajo y no lo hacen bien, y a él no le encargan cosas y hace incluso lo que no le encargan. 또 있습니다. Hay ese tipo de personas. 여러분 아시다시피 그 미국 라스베가스에서 머리 좋은 사람들 몇 명 들어가가지고 그 기계 있잖아요. 그거 좀 연구해가지고 돈 다 빼본 거예요. 그렇게. Como saben bien, también en Las Vegas hace unos años entró un grupo de personas y calculaba cómo sacar en las máquinas tragaperras el dinero y llegaron a sacar mucho dinero. 범죄는 아니니까 왜냐고 돈 빼면 가져가게 돼 있으니까. Y no es un crimen porque pues, son máquinas para sacar dinero. 약간 뭐 그 동네 조금 힘 좀 쓰는 사람 쉽게 말하면 마피아를 시가지고 잡아오라 한 거예요. Y a personas como prácticamente de la mafia de esa región les dijeron que los fueran a atrapar. 이 법으로 문제될 거 없잖아요. Y vemos que no había nada ilegal. 봤더니 마피아를 통해서 사람 잡아와서 부탁을 했대요. Entonces dice que los atraparon mediante la mafia, los trajeron y les pidieron algo, 이제 우리하고 같이 일하자고. que trabajaran juntos. 그러니까 인재를 찾는 거죠. Y quiere decir que buscan a personas capacitadas. 여러분 아시다시피 빌 게이츠 같은 인물 하나 나오니까요. 세계를 바꾸고 그래요. Y como Bill Gates, personas que han cambiado el mundo por completo. 이만큼 인재가 중요합니다. Quiere decir que las personas capacitadas así de importantes son. 너무 우리에게는 지금 기도해야 될 중요한 일이 되죠. Y quiere decir que esto es algo muy importante por lo que debemos de estar orando. 그래서 오늘 우리 황 장로님 OMC 보고했습니다만은 OMC를 통한 인재들 굉장히 중요합니다. Y el anciano Juan acaba de hacer el informe acerca del OMC y las personas que levantamos a través de las becas del OMC son muy importantes. 그 보고서에 잠깐 보니까 그 김수정이가 우리 여기에 OMC의 비전장학생이에요. Y hay una remanente, Kim Soo-jong, que ella es la que recibió la beca de la visión. 비전장학생이란 말은 제가 주는 장학금을 받았다 이 말이에요. La beca de la visión quiere decir que es la beca que yo doy, que cubre todos los estudios. 여러 개 있습니다. 있는데 이제 제가 주는 장학금은 비전장학금이고 전액을 다 줍니다. Entonces quiere decir que es una beca la cual cubre todos los estudios. 지금은 어쩐지 모르겠습니다만 그때는 공부를 다 할 수 있도록 했던 거죠. No sé ahora exactamente cómo lo hacen, pero en aquel tiempo que yo daba esa beca era cubrir todos los gastos de todos los estudios. 그게 이제 그 김수정이 뽑힌 겁니다. Entonces esa es la remanente que eligieron, 얘가 Kim Soo-jong. 한번 찾아왔어요. Una vez ella vino a visitarme. 자, 좀 물어볼 게 있다고. 그럼 뭐냐 물었더니 이 OMC에서 자기 장학금을 받았는데 이걸로 참 너무 감사하다는 거예요. Quiere decir que ella había recibido la beca del OMC y era muy agradecida por eso. 그래서 학교에서 또 나왔대. Y dice que salió de la universidad. 어떻게 됩니까?
Y dijo, ¿qué tengo que hacer ahora? 그건 네가 실력에서 받으면 이건 알아서 해야 된다 이랬습니다. Y le dije, pues si tú tienes habilidades, tú podrás hacer las cosas como tú veas. 미국의 한국 최초의 연소 교수가 됐어요. Y es la primera profesora oficial que hubo coreana en Estados Unidos, en esa universidad. 근데 아까 보고서에 보니까 그게 학장이 됐더만. Y viendo el informe, ahora es una profesora con un doctorado especial. 우리 이 응답받은 렘넌들이 커서 자기들이 또 이제 다시 이게 헌신을 하는 거죠. Y estos remanentes que están teniendo éxito y los cuales han sido ayudados con esas becas, ellos mismos, después de tener éxito, ayudan a otros jóvenes. 동경을 30분 쳐다봤는데 싹 다 그림을 그려. Había una persona que veía Tokio por 30 minutos y dibujaba todo perfectamente igual. 30분을 봤다는 거는 우리 같으면 대충 이렇게 뭐 건물 이 정도밖에 못 보잖아요. Que lo vea por 30 minutos, más o menos vemos algunos edificios por encima. 예, 그걸 하나도 틀리지 않게 그려냈다니까요. Pero dibujó eso exactamente sin falta de nada. 그러니 별의별 인물이 다 있는 겁니다. Quiere decir que hay todo tipo de personas de diversas 세계를 maneras. 움직이는 거는 인재가 움직이는 건 확실하거든요. Por eso quiere decir que estas personas capacitadas son las que mueven el mundo. 그러나 여기 혹시 메시지 드는 분들 새가족들이나 또 우리 랩런트들이나 중위자 산업인들은 가장 시급한 거를 지금 해줘야 됩니다. Por eso los que están escuchando aquí el mensaje, los líderes de la iglesia, los empresarios, tienen que hacer lo que es más urgente ahora. 그 첫 번째가 우리 인재들을 빨리 영적 서밋으로 만들어요. Y lo primero de eso es que hay que levantar a las personas capacitadas que tenemos como la cumbre espiritual. 이거 안 만들면 제가 보기에는 그 어떤 사람도 돈 벌어서 세상 심부름하지 하나님 심부름 못해요. Si no los levantamos en la cumbre espiritual, solo van a ser personas que hagan recados y ganen dinero, pero no van a ser personas que sean dirigentes de otras personas. 이마누엘 원네스의 시스템을 빨리 만들어야 돼요. Tienen que rápidamente formar el sistema de que Dios está junto conmigo con la bendición de Manuel y con la unidad de todas las cosas. 빠른 속도로 300%를 만들어야 돼요. Y con una velocidad muy rápida tenemos que hacer las cosas al 300%. 못합니다. Si no hacemos las cosas así, no va a funcionar. 월급을 못 받습니까? ¿Ustedes cuántos salarios reciben? 미안스럽지만 그 돈으로 성교 못합니다. Perdón por decir esto, pero no pueden hacer las misiones con ese salario. 여러분이 최고로 성공해가지고요. 최고 대학 나와가 들어갔는데도 그까지 성교 못해요. Entonces, con ese dinero, por mucho que ganen, pues no pueden ganar mucho. 성교할 사람은 따로 있습니다. Hay otras personas que tienen que hacer las 이거 한 misiones. 사람이 하는 거예요. Son las personas que hacen esto. 이거는 완벽하게 나에 대한 하나님의 준비, 현장에 대한 하나님의 준비, 미래에 대한 하나님 준비이기 때문에 300%로 한 겁니다. Entonces quiere decir que es lo concerniente a mí, a la especialidad y al campo, al 100%. 예, 저는 전도를 준비할 때 이렇게 한다고 생각하고 있습니다. Entonces quiere decir que hay que preparar las cosas al 300%. 전도의 답 완전히 내고 현장을 볼 수 있어야 되고 시스템과 미래를 볼 수 있어야 돼요. Quiere decir que tenemos que ser capaces de poder ver el sistema y el campo correctamente. 그런데 그렇게만 생각했는데 이게 성경에 다 있더라고요. Entonces quiere decir que esto es el sistema el cual está hablando la 그래서 Biblia. 저는 이걸 보고 성령 충만이다라고 잡았습니다. Quiere decir que con este punto lo que tomo aquí es la plenitud del 물론 Espíritu 사람 Santo. 따라 다르게 은혜 받을 수 있는데 저는 그렇게 Y 받아요. por supuesto que otras personas pueden recibir gracia de otras maneras. Yo lo recibo de esta manera. 인재들을 이렇게 만들지 않으면 안 돼요. No podemos no formar a las personas capacitadas de esta manera. 그래서 30분을 동경을 쳐다보고 그대로 그린 건 죄를 그냥 놔두면 영적 문제 와요. Por eso, si a esa persona que ve 30 minutos Tokio y puede ser capaz de dibujarlo completamente, si lo dejamos sin más, van a venirle problemas espirituales de manera indudable. 그래서 여러분이 중요하다는 걸 알아야 됩니다. 밖에 나가서 험한 세상 싸움을 하는데 이 힘이 없다면 안 되는 거예요. Ustedes salen al mundo, tienen que hacer una batalla muy dura y si no tienen este poder va a ser muy difícil que puedan sobrevivir allí. 그래서 정말 참된 응답은 뭐냐? Entonces, ¿qué son las verdaderas respuestas? 영적 흐름 5가지를 볼 수 있어요. Deben de ser capaces de poder ver 5 corrientes espirituales. 기본적으로 말씀, 기도, 전도에 대한 흐름은 봐야 되지만은 현장의 흐름과 시대의 흐름을 봐야 된다. Básicamente tienen que ver la corriente de la palabra, la oración y el evangelismo y tienen que ver correctamente la corriente del campo y de la nación. 이게 참된 그러고
네 신분이 뭔가를 알려줘야 돼. Y también tenemos que enseñar a los remanentes cuál es su identidad. 파수꾼이에요. Es ser guardas. 그냥 파수꾼이 아니에요. No es guardas de cualquier manera. 망대 여정 이정표를 가진 파수꾼이에요. Tienen que ser los guardas que poseen las torres, itinerarios y señales de guía. 그렇기 때문에 급합니다. 이거 빨리 각인 안 시켜주면 나가서 죽을 때까지 불신자처럼 살다가 죽습니다. Esto es muy urgente, por eso si no lo enseñamos ahora rápidamente van a tener que sufrir y prácticamente morir como los no creyentes en el campo. 예, 돈을 많이 버는 거는 응답이 아닙니다. 그거는 불신자도 하잖아요. Ganar mucho dinero no son respuestas porque los no creyentes también lo pueden hacer bien. 내가 전도 선교할 수 있어야 그게 응답이에요. El poder hacer el evangelismo y las misiones mundiales, esos son las respuestas. 성령 충만 받으면 정인이 되라고 했잖아요. Cuando recibiera la plenitud del Espíritu Santo nos dijo que seríamos 다 testigos. 응답이지만 그 진짜 응답은 뭐냐 할 때 전도 선교가 되어져야 되는 거예요. Por supuesto que hay diversos tipos de respuestas, pero las verdaderas respuestas son el hacer el evangelismo y las misiones mundiales. 렘넌트의 진짜 응답은 뭐냐? 그 학업이 나중에 산업이 2, 3, 7, 5천 종족과 맞아야 돼요. Las verdaderas respuestas tienen que decir que ese estudio, trabajo o negocio tienen que cuadrar con las 2, 3, 7 naciones y las 5.000 tribus. 이런 걸 빨리 가르쳐야 됩니다. Por eso rápidamente deben de enseñarles esto. 그리고 지금 반드시 해야 될 중요한 일 세 가지가 교회의 권세고 믿는 자의 권세입니다. Y también hay cosas muy importantes que tenemos que hacer. Es la autoridad de los creyentes y de la iglesia. 앞으로 이걸로 난리 날 겁니다. En adelante con esto será algo grandioso. 삼들. Los 3 atrios. 검토일 시대, El fin de semana de 3 días, viernes, sábado y domingo. 묵상 시대. Y la época de la meditación santa. 이걸로 전 세계는 난리 날 겁니다. Con esto en todo el mundo va a ser algo grandioso después. 이걸 빨리 준비하도록 가르쳐야 돼요. Y rápidamente deben de ser capaces de enseñarles esto. 그 다음에 전도가 뭔지 성교가 뭔지는 마지막으로 꼭 가르쳐야 되겠죠. Entonces también debemos enseñarle qué es el evangelismo y qué son las misiones mundiales. 전도는 뭐냐? ¿Qué es el evangelismo? 현장을 살리는 길이다. Es el camino para salvar el campo. 그래서 모든 것 수용하고 초월하면서 답을 주는 거다. Por eso tenemos que ser capaces de aceptarlo todo, trascenderlo todo y dar la respuesta ahí. 이게 전도입니다. Eso es el evangelismo. 선교는 뭐냐? ¿Qué son las misiones mundiales? 세 가지 캠프를 하는 거다. Es hacer 3 tipos de campamentos. 네가 모든 현장의 삶이 성령의 인도받는 거다. En todas las áreas de tu vida tú tienes que recibir la guía del 그게 첫 Espíritu 번째 Santo. 캠프라. Ese es el primer campamento. 반드시 내 피림 치유해야 되는 거다. Y ciertamente hay que sanar el problema de 그게 두 Nefilim. 번째 캠프. Ese es el segundo campamento. 그리고 반드시 성령의 열매 맺는 제자가 나와야 Y 된다. ciertamente tienen que haber discípulos que crean correctamente en esos 그게 frutos del 성경입니다. Espíritu Santo. Esas son las misiones. 이걸 가르쳐야 돼요. Eso es lo que hay que 이거 enseñarles. 다 빼버리고 뭐 내가 성공하겠다. 어떻게 성공한단 말이야? Y si quitamos todo eso y decimos, quiero tener éxito, ¿cómo van a tener éxito? 또 하면 뭐합니까? Y si tienen éxito, ¿qué van a hacer? 해봤자예요. ¿Qué más da que tengan éxito entonces? 내 아주 친한 친구 이 어릴 때부터 되게 공부 잘했어요. Hay un amigo muy cercano a mí que desde niño estudió muy bien 뭐 얘가 이제 서울대 졸업했어요. y se graduó de la Universidad 그리고 de 얘가 Seúl 이제 뭐 사법고시 합격했어요. y pasó los exámenes de acceso 판사했다니까요. de leyes y fue 판사하고 이제 지금 변호사예요. abogado y ahora es abogado. 근데 내가 물어봤어요. Y le pregunté, 판사할 때 월급 얼마냐? cuando tú trabajabas antes, ¿cuánto salario ganabas? 그때 당시에요. 지손을 받는 게 한 500만 원밖에 안 돼요. Es en aquella época y como máximo dice que ganaba pues unos $5.000 al 물론 mes. 오래전이지만 Por supuesto que es hace mucho tiempo ya. 세계 보면 못해요. No puedes evangelizar el mundo con eso. 겨우겨우 밥 먹다니까. Es pues más o menos para sobrevivir. 검소하게 살아야 돼. Y hay que vivir muy 어떻게 estrictamente. 세계 보험을 하겠어? ¿Cómo podemos evangelizar el mundo con eso? 잘 보시라니까요. Vean esto muy bien. 이걸 렘넌트에게 각인시키게 됩니다. Esto es lo que hay que grabar en los remanentes. 그래서 이 답을 가지고 영적인 눈을 떼는단 Por 말이에요. eso, lo que hay que hacer es abrir los ojos espirituales con 자, esto. 영적인 눈만 뜨면 다 있어. Si solamente abrimos los ojos espirituales, 뭡니까? está todo ahí. ¿Qué es? 하나님이 복음 인재를 키우라는 거예요. Es levantar a las personas capacitadas con el Evangelio. 자, 여기 성경 구절 몇 개 봅시다. Hay varios pasajes bíblicos que tenemos que ver aquí.
아브라함에게 계속 하나님이 얘기했어요. Dios a Abraham le dijo esto continuamente. 처음부터 했는데 아브라함이 캐치가 안 되는 거예요. Desde el principio se lo dijo, Abraham no se enteraba. 아브라함은 초창기에 육신의 눈이 너무 밝아가지고 영적인 게 안 보이는 거예요. Abraham tenía sus ojos físicos tan abiertos que no podía ver lo espiritual. 아브라함은 육안이 굉장히 밝았어요. Tenía demasiado abiertos los ojos físicamente. Ah, ¿cómo puedo hacer las cosas? Lo veía muy bien. 어마무시한 걸 놓치게 돼요. Sin embargo, perdía algo muy importante. 계속 말씀하셨어요. Pero 이 continuamente le 씨로 decía, 말미암아 열방이 복을 받게 될 거예요. por tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. 어떻게 보면 당연한 얘기 아닙니까? En algún aspecto, ¿no es algo obvio entonces? 아브라함이 복음 가지으니 그 씨로 말미암아 세계 복음하는 게 당연한 거 아니겠어요? Abraham tenía el evangelio, que fuera bendecidas todas las naciones por su simiente, ¿no es algo obvio? 그런데 이 아브라함은 당연한 걸 놓치고 너무 어려운 걸 붙잡아. Sin embargo, Abraham perdía lo obvio y tomó algo mucho más difícil. 우리가 이런 실수하게 됩니다. Nosotros solemos cometer estos 당연한 걸 errores. 놔두고 안 당연한 거를 열심히 하게 돼요. Dejamos lo que es obvio a un lado y hacemos esforzadamente lo que no es 그중에 obvio. 대표적인 예가 자식이 없는데 당연하잖아요. 이렇게 자기 생각은 그러니까 조카를 데리고 나온 거란 말이에요. Y es representativo. Podemos ver que no tenía hijos, por eso que hizo, tomó a su sobrino. Le venían problemas constantemente. 깨닫습니다. Descubrió después esto. 그날로부터 아브라함은 단을 쌓기 시작했어요. Desde aquel día, Abraham comenzó a edificar un altar. 그게 올바른 기도가 되기 시작해요. Y eso comenzó a ser la oración correcta. 명심하셔야 됩니다. Deben de recordarlo. 창세기 37장에 요셉이 세계봉화 꿈을 얘기하니까 형들은 욕을 했어요. Vemos que en Génesis 37 José habló del sueño de la evangelización del mundo. Los hermanos le insultaban. 야곱은 이걸 마음에 간직해 두었다고 했습니다. Sin embargo, dice que Jacob puso eso firmemente en su corazón y meditaba 이래만 en ello. 됐는데도 어느 날 역사 나셔. Aun solamente haciendo esto, un día las obras se levantarán. 반드시 세계복음화 일어났습니다. Y ciertamente se levantó la evangelización del mundo. 저는 궁금한 게요. 이걸 마음에 두었다. Yo tengo interés en una cosa. Dice que meditaba en esto y lo puso en su corazón. 이 영어는 더 표현을 했죠. 마음에 키핑을 했다. Dice que lo puso en su corazón y meditaba en ello. 자, 그런데 이 요셉이 없어졌단 말이에요. Y después ya José no estaba. 야곱은 그동안 뭘 생각했을까요? ¿Qué habría pensado Jacob durante todo ese tiempo? 참 궁금합니다. Tengo de verdad mucho interés en esto. 죽었다고 소식도 없는데 뭐. Pues que no tenía noticias de si había muerto o 형들이 no. 피 묻은 옷을 갖다가 요셉 옷을 주면서 이 죽었다고 했단 말이에요. Los hermanos llevaban unas ropas manchadas de sangre diciendo que su hijo había muerto. 그동안의 긴 세월을 야곱은 무슨 생각을 했을까요? Ahora, por muchísimo tiempo, ¿qué es lo que estaría pensando Jacob? 그런데 어느 날 요셉이 총리가 된 겁니다. Pero sin embargo, un día José llega a ser 이 gobernador. 언약은 반드시 성취되잖아요. Este pacto ciertamente se cumplió. 총리가 돼가지고 요셉을 만나러 가잖아요. Y cuando llega a ser gobernador, ya va a encontrarse con José. 그때의 야곱은 무슨 생각을 했을까요? ¿Y qué es lo que pensaría Jacob en aquel momento? 요셉이 살아있는데 애굽에 총리가 돼 있어. José está vivo, pero es gobernador de Egipto. 아들들이 보고를 한 겁니다. Los hijos le informaron de 그러니까 eso. 총리가 아버지를 오시라고 합니다. Por eso el gobernador dice que usted, padre, venga a verle. 어떻겠습니까, 야곱? ¿Cómo estaría Jacob en ese momento? 야곱이 언약을 가지고 있은 증거가 있어요. Hay evidencias con las que podemos ver que Jacob 그동안에 tenía 뭔 el pacto. 생각인지 우리는 알 수가 없잖아요. No podemos saber lo que 근데 pensaba en ese 증거가 momento. Sin embargo, hay evidencias de lo que pasó. 요셉이 막강한 총리니까 가족이 살 수 있는 곳을 만들고 요셉이 야곱이 70명 가족 끌고 온 거예요. José era un gran gobernador que dominaba todo. Podemos ver que la familia de Jacob, que eran más de 70 personas, vinieron allí a residir con ellos. 그러니까 너무 막강한 집안의 사람이기 때문에 왕이 인사를 나간 거예요. Entonces, como era una persona de una familia muy importante, podemos ver que el mismo rey fue a saludarle. 당연히 하겠죠. 왜냐하면 총리 가족이 왔으니까 왕이 인사를 하겠죠. Obviamente era un gobernador, era su familia que venía, por eso el mismo faraón fue a saludar a su familia. 그때 야곱이 한 일이 있습니다. Ahí podemos ver que Jacob hace 뭡니까? algo. ¿Qué es lo que hace? 세계를 움직이는 바로 왕에게 머리에 손을 얹고 기도했어요. Vemos que puso su mano sobre el rey faraón, que era el que movía el mundo entero, y Jacob oró por él. Es sorprendente, 그 ¿verdad? 왕을 보고 다 머리에 손을 이렇게. Puso la mano encima de la cabeza del rey 그 y oró por 말은 él. 뭔가를 알고 있는 거예요. Quiere decir que Jacob conocía algo de verdad. 여러분이 붙잡은 언약이 중요합니다. Quiere decir, el pacto que ustedes conocen y toman es muy 언제 importante. 붙잡느냐?
그것도 우리에겐 중요한 거입니다. ¿Cuándo vienen las respuestas? Tampoco eso es importante para nosotros. 하나님의 시간표에 옵니다. Vienen en el horario de Dios. 우리는 우리의 시간표에 오기를 원하지만 하나님의 시간표가 정확합니다. Nosotros deseamos que sea en nuestro horario. Sin embargo, el horario de Dios es perfecto y completo. 낙심치 않고 후대를 키워야 돼요. No se desanimen, tienen que levantar las siguientes generaciones. 자, 어떻게 이 생각을 했을까요? ¿Cómo pensaría en esto? 이 요게벳이 말이에요. Jocabed. 그런데 왕이 왕명으로 죽이라고 했기 때문에 막을 수가 없어요. El rey, mediante la orden real, dijo que había que matarlo, por eso no tenían más remedio. 그래서 이 절대 불가능을 절대 가능으로 바꾸는 일을 요게벳인 거예요. Por eso podemos ver que Jocabed hace unas obras las cuales cambian lo absolutamente imposible por algo absolutamente posible. ¿Por 이 qué? 아이들이 자라서 복음 전하는 게 하나님 뜻이라. Porque estos niños crezcan y que prediquen el Evangelio de Dios es el deseo de Dios. Y que fueran a la tierra de Canaán era el 그렇다면 deseo de Dios. 절대 가능은 하나밖에 없는 거예요. Por eso hay una sola cosa absolutamente posible aquí, 뭡니까? que es 하나님의 손에 맡기지만은 절대 가능 하나밖에 없는데 그걸 뭐냐? 왕궁으로 보내는 겁니다. por supuesto que es entregarlo en las manos de Dios, pero sin embargo, algo que es absolutamente posible, que hace que sea absolutamente posible, es enviarlo al palacio. 엄청난 일이 벌어졌습니다. Algo grandioso pasó. 이 시간표에 이드로라는 인물이 이 모세를 도운 거예요. En este horario tan importante vemos que Jetro ayuda a Moisés. 저 27절까지는 Hasta el 27. 기가 찬 일들이 벌어집니다. Vemos que pasan cosas grandiosas. 하나님의 역사는 정확하다. Las obras de Dios son concretas. 그렇죠? ¿Es así o no? 하나님의 말씀은 영원하다. Y la palabra de Dios es eterna. 이 복음은 막을 자 없다. No hay nadie que pueda bloquear este evangelio. 돼 가는 겁니다. Así es como se va evidenciando. 내일 설교입니다만은 한나가 깨달은 기도입니다. Es también parte del contenido del sermón de mañana. Ana descubre esto. 이거 하나가 뭘 만들어냈습니까? Y con esta única cosa, ¿qué es lo que hizo? 미스바 운동을 일으키고요. Levantó el movimiento de Mizpa. 다윗 같은 인물을 만들어냅니다. Y levantó a personas como David también. 한 사람의 그 중요한 언약이. Una sola persona, el pacto que toma es así de 그래서 importante. 우리는 산업인들, 중직자들이 렘넌트를 키우고 교회 헌신을 하는 겁니다. Por eso los líderes de la iglesia y empresarios es que hacen la devoción así en la iglesia y en el culto. 아무도 몰라. 그러나 정확히 이루어진다니까. Nadie lo conoce, sin embargo, de manera muy concreta y precisa toma lugar esto. 이런 생각 저런 생각 그건 우리 생각이에요. 하나님은 정확하십니다. Estos, aquellos y otros pensamientos, no sabemos cómo son, pero el pensamiento de Dios es 어느 concreto y 날 preciso. 역사 이 다윗이라는 인물이 나오더니 처음으로 블레셋을 꺾고요. Un día se levantan estas obras y vemos cómo se levantó David y quebrantó el poder de los filisteos por completo. 망대를 1000개나 세우고요. Y levantó 1000 torres 그래서 성전 짓는 준비를 완전히 해버려요. y preparó perfectamente la construcción del templo. 이렇게 성취가 됩니다. De esa manera se cumple así. 자, 이 사람을 보세요. Vean a estas personas. 나는 아무리 생각해도 성경에 제일 신기한 인물이 Por más que yo vea, es la persona más sorprendente de la Biblia. 선지자 100명을 숨긴 오바다. Es Abdías que esconde a 100 profetas. 그것도 왕의 신하가 Y era incluso un siervo del 그것도 rey. 왕명을 어기고 Incluso vemos que contra la ley del rey. Es grandioso, 이런 ¿verdad? 걸 본 거예요. Él, porque vio algo, es lo que 그렇게 hizo. 너무 들킬까 싶어서 50명씩 50명 따르기. Y para que no le atraparan, pues dividió en 50 a estos profetas 이 100명을 para cuidarlos. 밥 먹이는 것만해도 간단한 일 아닙니다. No es algo simple solamente dar de comer incluso a 100 personas. 그러니 나중에 어떤 일이 벌어졌습니다. ¿Y qué pasó después? 이 작은 헌신이 도단성 운동으로 바뀌고 아람 나라를 이기는 이런 역사를 났어요. Esta pequeña devoción es lo que hace completamente el movimiento de Dotán y vence a Siria y Aram. 우리는 이제 다 망하고 남은 게 없습니다. Entonces, todo se había perdido, no quedaba nada ya. 하나님이 그것조차도 없앨 거다. Y Dios dice, aún eso lo voy a 그러나 hacer que desaparezca. 그루터기는 거룩한 신이라. Sin embargo, el remanente es la simiente santa. 그래서 우리는 이 모임을 하는 겁니다. Por eso nosotros nos reunimos de esta manera. 작은 일이야지. 어떤 일이 이 언약 잡은 사람에게 어떤 일이 벌어졌습니까? No es algo pequeño. ¿Qué es lo que pasa con estas personas que toman este pacto así? 어떤 사람은 이사야를 핍박하라고요. Unas personas perseguían a Isaías. 어떤 사람은 듣고도 그냥 흘려버리고. Algunas personas lo escuchaban y lo dejaban pasar. 어떤 사람은 이 언약을 담은 겁니다. Otras personas tomaban este pacto.
반드시 성취됩니다. Ciertamente se cumple esto. 그래서 바벨론에서 뜻을 정한 겁니다. Por eso es que en Babilonia determinaron algo. Es eso. 바벨론에서 결단한 겁니다. En Babilonia determinaron algo. 237 5천 종족 있는 나라에 하나님의 역사가 난 겁니다. Se levantaron las obras de Dios de las 2, 3, 7 naciones y 5.000 tribus que estaban allí. 확실합니다. Es algo seguro. 그래서 바울이 중요한 사람들을 데리고 회당으로 Por eso Pablo, con personas importantes, fue a las sinagogas. 아주 사명자를 데리고 회당으로 Y con estos obreros fueron a las sinagogas. 로마로 가기 전에 회당으로 Y antes de ir a Roma, fueron a las 이렇게 sinagogas. 한 겁니다. Así es como lo hicieron. 자, 우리는 이제 237 5천 종족에 가장 필요한 전도제자가 누굴까요? Ahora, ¿quiénes serán los discípulos más importantes en las 2, 3, 7 naciones y las 5.000 tribus? 생산적인 제자입니다. Son 그래서 인재를 데리고 esos discípulos que hacen la reproducción. 지금도 우리 응답받을 거 많습니다. 많은 연구를 해야 돼요. Y entonces tenemos que poder analizar muchas cosas desde ahora. 앞으로 무슨 뭐 여러 가지 치유팀, 미용팀 이런 팀들이 필요해. 왜냐? 5천 종족. Hace falta el equipo de sanidad, el equipo, por ejemplo, de belleza también, porque hay que entrar en las 5.000 tribus. 저는 요새 그 텔레비를 탁 틀면 뭐 일반 방송 잘 안 보고 유튜브를 틀고 뭘 찾아보냐면요. 5천 종족과 관련된 걸 다 찾아봐요. Yo últimamente veo a veces la televisión y no pongo el canal de televisión normal, veo el YouTube. ¿Y qué busco ahí? Busco cosas relacionadas con las 5.000 tribus. 저 오지르드가 살아남은 서바이벌 팀 이런 팀들요. 참 보는 겁니다. O a veces veo estos equipos de supervivencias que van a lugares remotos y hacen programas de 어떤 supervivencias. Allí. 사람들은 그막 40일, 30일씩 그냥 산에 풀어놓고 살아남도록 만드는 거죠. Hay personas que durante 30, 40 días los dejan en las montañas y tienen que sobrevivir a solas allí. 볼 거 많아요. Hay muchas cosas que ver y aprender de ahí. 그리고 5천 종족에 대해서 많은 깨달음 하는 겁니다. Y puedo descubrir muchas cosas concernientes a las 5.000 tribus también. 결국은 그 안에 있는 생산적 제자가 나와요. El resultado tiene que haber esos discípulos los cuales puedan hacer estas obras. 이거 안 나오면 안 됩니다. Si no aparece esto, no funcionará. 아주 선구자적인 전도 제자가 나와요. Quiere decir que tiene que haber unos discípulos los cuales puedan salir fuera y ser esparcidos, porque son de verdad los discípulos esparcidos. 하나님께서 준비한 자. Que sean esos como pioneros en el campo, son líderes que son pioneros en el campo y tienen que ir con 결국은 esta mentalidad. 사람이 준비한 건 아니니까 하나님께서 준비한 자. Entonces, no es de otra manera, sino podemos ver que son los discípulos que Dios ha preparado. 이 축복을 여러분이 누리게 되는 겁니다. Y quiere decir que son las bendiciones que ustedes tienen que 그래서 recibir. 오늘도 깊은 언약 속에서 정확한 언약을 잡고 Por eso en el día de hoy, en oración profunda, tienen que tomar el pacto concreto. 내일도 성취될 언약을 잡는 겁니다. Mañana también debemos de tomar el pacto que se va a cumplir. Eso es el domingo. 사람 말 듣지 말고 하나님 말씀을 드립니다. No escuchen lo que dicen las personas, tienen que escuchar la voz de Dios. 오늘 최고의 날이 되기를 예수 그리스도 이름으로 Les 축복합니다. bendigo en el nombre del Señor Jesucristo para que hoy sea el mejor día. 기도하겠습니다. Oremos 만왕의 왕이신 주 예수 그리스도의 은혜와 con la gracia del Señor Jesucristo, que es el Rey de Reyes, 하나님의 영원하신 사랑하심 con el eterno amor del Dios Padre, 성령님의 능력의 con las 역사하심 obras y el poder del Espíritu Santo. 숨겨진 복음 인재를 찾는 모든 전도자들 위해 Sobre todo los evangelistas que buscan esos discípulos y personas capacitadas escondidas, 지금부터 영원까지 desde ahora y por la eternidad, 항상 함께 계실지어다. estará con nosotros para Amén. siempre. Amén.